நீங்க பார்த்திருந்தாலும் தமிழ் ரசிகர்களாகிய நாம பார்க்காத சில கெட்டப்பும் இருக்கு. புரியலையா? அதிரடிக்காரன் பாடலுக்கு முன்னால நடிகர் திலகம் சிவாஜியா வர நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் தெலுங்கு சிவாஜியில எப்படி வந்தார் தெரியுமா? కన్నులు చూడని కదవులు పలకని హృదయం చెబుతోంది నువ్వు ప్రేమించావని నన్ను ప్రేమించావని నువ్వు ప్రేమించావని నన్ను ప్రేమించావని నా కళ్ళు చెబుతున్నాయి నిన్ను ప్రేమించాలని నా పెదవులు చెబుతున్నాయి నిన్ను ప్రేమించాలని. நடிகர் திலகத்துக்கு பதிலா நாகேஸ்வர ராவ் மாதிரி வந்த நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருக்கு பதிலா என்டிஆர் கெட்டப்ல வந்தாரு. ఆకాశ గంగొచ్చింది, అందాలు ముచ్చెత్తింది, గోదావరి పొంగొచ్చింది, కొంగుల్ని ముడిపెట్టింది. அடுத்ததா இங்க கலைஞானி கமல்ஹாசன்னா தெலுங்குல மெகா ஸ்டார் சிரஞ்சீவி மாதிரி ஒரு ஆட்டம் போட்டிருக்காரு பாருங்க. అమ్మ నీ